Hana lamsugo tipi khorang nai tanai job to tipri takhok tai bukhuk songna tinini phungkasang ni jorawo haina hai tipramo thani 29 Krishna foot constituency ni ongoi observed bat borong ganang Chitra moni Jamatia bo tini phungkasang ni jorawo tipri khorang habanok go phaisok paijak buskang ni je tipra sarak muthangoi tamkhai thangnai o kokthai kogrongno sukrubai salainan bagai bo tabok phaisok pajak bo ba kisa thangnani chaitok tongo poilano lamsogo tipri khorang habanok ni phaising tui satno hambai tipri khorang ni channel sonobo nonobo tamo hingge chung tabok tipra sarok haideba chongmari to pai thangka ta lekha mungbo lekhai paika mankha 13 seat tipra motha haideba hapango asokna ni kok asokoi malia government tipra motha tabok BJP hapang government asitonga haipona BJP rokbo to cabinet bill pass o khaimia hne khnamani yago sabono nake borokba cabinet bill pass khainai haipona tabok buskango tipra mothan bagebo BJP hapang ro Kaitham minister ni por ba khlaijak nai hne tongmani rokba tabok bo khlaijaya ko oborokle busuk tui saiman nung satni ni wansungmung kisa saikana redi acha tabok buskango mane chini tinta seat tabok tongkho nini minister of hiani kintu borok to nahor chini tipramo thano borok ni sarkaro tongui tiprano nini union khayani akognu borok sao phiaba buagra sakha a tripura jogo chung 70-75 বছর সরকার সামানি ইয়াগুলো ভাইনে আ চিনি তিপ্রা হানি তিপ্রা সারো বীরমানি ইয়াগনি কগিয়া মানে ইয়গিয়া খ আ বীরমানি ইয়গানি থাংখে একমাত্র চিনি বুবাগ্রানি নেতৃত্বে তিপ্রা মথানি জেতানিনি দাবিত একটানি দাবিত আ দাবি রংখা তিপ্রা হানি তিপ্রা সানো সেফগার্ড খায়ানি tipra hani tipra sano kusung tigi boroni culture language boron jeta nini bilupto ani di thang tong ha minority ani di thang tong ha a minority ngai salsa chung a tipra han tipra saro সংখ্যানি লগুনি পরিণত thang ha nei jokhon te chung saklai rijagnai afron chini tipra han tipra sani অবস্থা tangnai abono risagei buagra wanchokha atipa hantipra sano safeguard khayne matro ekmatro tamotong ekmatro permanent solution a permanent solution jotokon porjonto antipra hantipra sarok maya sak jorate jung a birmani yagni yogya haini bogre sakha permanent solution mangi pore jung wanchoknai sorkargo tongnai ba tongya abosi tai kaisa sungsat tamonke permanent solution ba constitution solution hedeba o solution o manmani poriyo tabo ADC area rogobo tamonka kubuni fatar hani tokha kosonok se bangro hedeba nge bubagra bo chaito tongo tabo solution o bufro ongnai obomang naising tongo solution manile o borogrongno giang dogo rohot nai ba orde tonai omahai kaisa tabok social media rogo nugoi tipra hasne ni tipra sarok hedeba borok kisa one sok mani alada one sok lai tongka oboni bagoi se masung mani acha aboto tabok sini mas banja kho jung tak tok sole nai jung tabok interlocutor tabok কথন খাইজাক নাই বনি মাধ্যমে jung tok chole nai actually সারা ভারতবর্ষনি যত জায়গায় হমানো চিন্তি প্রাহান টিপ্রাছানি যেটা যে কন্ডিশন চলে তো মানে আবনো সাইমাখা
যদি जों chini permanent solution mai thangkha chini indirect parit makha ba je roni जों direct fund makha kangman chini je dabi tongo je separate ni higher education ni land right mane kangman chini je ta dabi tongo mane जों permanent solution mani bangai a je jeta nang nuan chukni जों मात्र तब 2% माने जों एडिशनल चालू tung lijak 2% mitang khainai bas chini development hain bang to जों development ninga by chance jodi जों आशा खाइगे chini buagrani netitwe जों tabok chini talk cholenai boni pore जों अबयस्यैनो chini tipra sani je safeguarding thangnai buagra tak dili thang sokjak yang khanao jodi जों एडिशनल जों indaline pari mangi bai khangke a गुबुननि दफानि बरनो बियांग रहनाय हाय सोमो ब्लेना आ चिनि जों ताबो जे एडिसि एरिया गो चिनि एडिसि एरिया गो बरक निनि खूब बनि परसेंटेज कम 5 থেকে 6% माइरक बरक दं आर तंथुंते बरक भारतबर्षनि जे गणतन्त्र गो भारतबर्षनि जे संविधान जे कुनि स्टेटआव थांगै दंनि भारतबर्षनि बररावनि अधिकार दं हाय होफानो जेतानि आतिप्रहानि जे भूमिपुत्र आतिप्रहानि जेता मेन सिटिजेनशिप बरक सिटिनि संखानि लगरनि परिणतं थांखा जे बरक गुबुननि दफानि बरक र चिनि तिप्रहागो हास्तेगो हाफाइगि दंफाइनाय बरक सि मेजरिटि थांसिं केबा भाइके माइके चिनि तिप्रहानि तिप्रा सारते समस्या समाधान नायबा आबोनि बागै जों सेपारेट स्टेट मासाव किन्तु तब जों जदि एडिशनल इनडायरेक्ट पारमिट खाइरो खांखे तो मेजरिटी तो चिनि तिप्रासा दंनाय जों चिनि तिप्रासानि रजा 90% दंनाय ओखेते और कुनते प्रॉब्लम फायांनाय जोंनि चिनि तिप्रा हानि जेता जों उन्नयन खाइनि चिनि तिप्रासानि बांगै जों तमा खाइनाय माने जतचे चिनि तिप्रासानि जेता भविष्यत न चिनि तिप्रासानि वानछगनाय चिनि तिप्रासानि भविष्यत न गुबुननि दफानि बर आन तिप्राहागो हासै दंफाइनाय बरक सिसिनि तिप्राहानि तिप्रासानि भविष्यनो सुसिनाय केबा चिनि तिप्राहानि तिप्रासारनि अबस्था तांसिनायबा हाइनमाग तो चुक्ताबो 72 बছর जों बुक्तो बुगि मातो एन्देबा अबिसिंबो ताबो पार्मानेंट सल्यूशन मानके तामहनके थानाय 25 বছর बाम सरकारगोबो खलाइजाक माने एडिसि एरिया जेमन ताबो जिरानिया हाय खुवाइ हाय बिश्रामगंज रक हाय अबरक आगे एडिसि अन तंमानि ताबक तो खलाइ रिजेका जनरल ओ जनरल एरिया न तैसा एडिसि एरिया रक खाइ दिमान न अब हाय जागा अच्छा बो एक्चुअली जों आं साइमान जों जे निनि आम्बास हाइरगो जे एडिसि न जनरल स्नाइ थांखा बिश्रामगंज बा चिन चम्पननगर रकानो दं तेबो तंसिनि रो जागा ए सदु करकरि नि रांगामुरा एरिया गो और जागा चिनि पश्चिम हाइबारी जिपि आन्दार बांग दुइटा मेम्बर के अंगिया हफानि चिनि और जातो 200 नेबा उंतंगु चिनि तिप्रासा एरम बाबे और जागा जे बुगुलिगो आं जे नाइमानि और जागा जे बुगुलिगो जे नाइमानि नुखा जों तो सब समय जागा जों फिल खांगो गुरिगोबा और जागा एकदम चिनि एडिसि एरिया एकदम आलादा भाबे गुबुननि दफानि बरक बाय चिनि तिप्रासानि जे एरिया एकदम आलादा भाबे एकदम बर्डारसि किन्तु बरक एरम बाबे चिनि तिप्रासानो जे थंखा बन बरक माने नाहगै जेनेरेल स्नाइ बेखा तेकाइसा तंगो आ निनि रांगामुरानि जे आसाना राइफल जे फार्स्ट गेट बनि उंकलक साइडि निगलायो और जागा बरक किन्तु तेलेमुरा अबश्य खबजागो यादि सिपर बुटार कलायो और 29 कृष्णपुर कन्स्टिट्युएन्सि अब किन्तु 28 तेलेमुरा खबजागो बजबो जेनेरेल आ सीट बरो जेनेरेल सी आगे बरो और जागा बचिनि बुटार 100 नि एबाब दंगु आव भाइना के बरो एकदम माने गकागनो रो तिप्रासा एकदम आलादा बेन आबरो जों चिनि तिप्रा माने जखनते जों डिमार्केशन खाइनाय चिनि इन्डायरेक्ट पारमिट खाइनि सिगांगो डिमार्केशन खाइफ्र जों बाहाय बरो न जे किसु अंश बरो बेनि बाबे एकदम बुगुलि कथाय रखे जे बरो खागे बरो आन्डार दामानि बतरो जों बाहाय
nin demarcation खाइफ्रो जों जोंनि एडिसि एरियाखौ बर'नो एड खाइ फैनाय मा जोंनि जत जोंनि सेन्ट्रेल कमिटि हइतेबो मा जोंनो एकटा रइ रजाक बरक साखलाय रजाक आ बाहेरावनो जों रुतुगुइ सेरि बर'नो मादानै होननाय आच्छा तैखायसा पाइथाक दिगिनो थांनायसै सार थानाय 8 तारिखआव जे निनि गभर्नमेन्ट हापां जे कसमचार माने हेदेबा मिनिस्टार रक जार बाजाव या फाटजाक माने अ सालो हाय हास्तेनि फाइ सपजाक अमित शाह रक निनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रक आसामनि मुख्यमंत्री रक फाइ सपजाक बुबाग्रा बायनो मालाय ब्रक सालायका सलिउशन दिगियो इनके अबन किसिसा खनाका अंथतक इनै अंथतक खिमान जागाबा हास्तेनि तिप्रा हास्तेनि तंकसं तंनाय लुकुरक बरक जे खातुं खाजान बिसिंगा बाजिरो फुतेलायका हेदेबा ओ पार्मानेंट सलिउशन बा बुसुक जरा तै आगय फाइका ताबुक सुक जरा बरक कन्फ्यूज नाय तंता इनके बरंनो निनि माने जे टिपि खरां नाय तंनाय टिपि ताखुक ताइ बुखुक सनो बरंनो क्लियर बाबाके अबশ্যই যখনতে নকজুংवान ছবু নাথাই ওর জায়গা বরকনি যেটা হাফাং কতাল খাফিয়ানি বাঙ্গই যখনতে বরক নর কসমচারেনফোরা সপদারেনফোরা আফর কিন্তু বরক নাদি আংওয়ান জুংওয়ান ছক নাথাই আ জরাকো কিন্তু অনেক সময় নাগই আগে তো থাংনাই 2018 যখনতে বরক সপনারফোরা প্রধানমন্ত্রী ফাইগই লগে লগে সপনাগই বরক থাংপাই বয়কলাইন থাংপাই কিন্তু বরক ইম্পর্টেন্ট রখা চিনি তিপ্রা হানি তিপ্রা সানি যে থিনাংনি বাঙ্গি ওয়ানছখা মাহিনি যতন থানি একটা ওয়ানছমুং ফাইখা বরক হরসা আর জায়গা থগইছি বরক जोंबाय বলতে চিনি বুবাগ্রাবাই চিনি তিপ্রা মথান যে ওয়ারিস মানে ওয়ারিয়র চিনি নেতৃত্ব র বড়বাই ফাই মালাই থাংখা কক সালাইখা আপন বরক সাখা इंटरलोकेटर निनी 3 मास बा सॉरी 3 दिन बा 4 दिन नि बिसिंगो खागिरो नाय माइखने बरो कक सालाइखा बुआगर कामन कक साका किंतु माने और জায়গা निनी 5 मिनिट 10 मिनिट जा একজন ভারতনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বড় ভবাইস কিন্তু 2 ঘন্টা মতো যে আলোচনা খাইলেখা আলোচনার মাধ্যমে তিনি গছিনাখা इंटरलोकेटर খাগৈ निरन तिप्रा हानि तिप्रा सानि तमाबो समस्या समाधान दं आबनो सालायनाय जोंथ अकं जोंथ दाबिद खाइ सब समयनो दिल्लीगो मुभमेन्ट खाइगो जों जखनते चिन तिप्रा सागागो जों जखनते जों आन्दोलन खाइफ्रो अकं सागो जों पार्मानेंट सलिउशननि बांगै जों ग्रेटर टिपलेन नांगौ ओ बिसिन जे 3 दिन 4 दिन जे बिसिन क्लाइजाक माने तिनि बाखे सातता हाय काइ तंखा हाति बासाइन तंखा गे ताबो कोनो बनि सलिउशन दिगियो कोनो ताबो मेसेज फायको तिप्रा सारा अबन बागैनो तामो बंगनाय थानाय 18 जे ट्रिपलेन हिना आईपीटी रक सालनाय माने हायके दे अमा हायके दे अंगै थांनो बा तिप्रा सारा अमा हायके अन थांगे तिप्रा सारा बहुत जागा सयनाय ना मो बुआगरा तो अलरेडी थांजा दिल्ली गो तार माने बुआगरा अलरेडी दिल्ली गो थांहा माने न वानछनासदि अवश्य टपिक नीति आ कक सालाइन में थांगा किंतु खराफिका चिनी दिप्रा हासिनता कताल हाइमा फिनाय चिनी मानिक शाह दिप्रा हासिनता कताल हाइमा फिनाय चिनी मानिक शाह ब्रह्मगरा मानिक शाह मुख्यमंत्री वो दिल्ली गो थांजा आबक जों खबर माइ दंगो तारा माने ने बुवागर थांजाक आ त्रिपुरा हास्तेनि जे मुख्यमंत्री वो थांजाक तार माने ने वानछनाति अवश्यनो ता कक सालायनि बांगैनि बर' रिंजा खाना जों तो जखनते निरवनि माध्यमे जों बुसिनाय निरक तो जोंसाय सिगां सियानो कारण निरक तो कक थुंनाय एकजन आबो सिबा जों तो माने जेहेतु बुवागरबो थांजाक चिनि मुख्यमंत्री थांजाक माने खाना सन बिसिंग आं आशा खायगे मोटामोटी माने आउदुं थांनाय माने जे इंटरलोकेटर जे खानि हमारो माइरक बस सबानो तै खानाय बाहेरक तो जत माने कम्पाउंड थानाय आं आशा खाय